Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Black Desert. Nos habíamos quedado en esta parte de aquí, bueno, en esta nueva ciudad. Y bueno, teníamos que conocer a todos los personajes y también, bueno, seguir con la misión principal. Bueno, ya saben las personitas que me ven siempre o me siguen siempre, que yo los fines de semana obviamente no suelo subir videos porque lo utilizo para poder grabar y editar. Entonces, así poder tener para la semana, porque si no se me haría un lío y no podría tener nada al día. Entonces, bueno, nos quedamos aquí el día viernes y ahora estamos retomando lo que sería la historia esta principal. Además de, bueno, casi toda esta línea es misión principal solamente. Lo poco que podemos hacer es cuando nos mandan a matar algún bichito o por ahí tratar de averiguar alguna cosita por nuestra manera. Y bueno, ir descubriendo los NPCs que también nos dan un poquito de conocimiento. Idealmente hacerlo al principio, cosa de que después no tengan que volver a los ciertos sitios, pues siempre se lo olvidan después y después estamos con el que lo hago después y al final nunca lo hacemos. De igual manera les recuerdo que todavía están regalando el juego hasta el día 13, hasta el 13 de abril, así que para las personas que lo quieran ir a obtener directamente en Steam. De igual manera, en casi todos los vídeos estoy dejando lo que sería el link debajo para que no se les vaya a olvidar. Y también estoy dejando los códigos de la gala de Calpheon para que a todas aquellas personas que todavía no los han canjeado, para que los puedan obtener. Y bueno, son cositas gratis como martillos y algunos fallos. 150 fallos creo que fueron. Bastante buenos esos 150 que bueno, lo pueden ocupar para encantar algo importante, como alguna joyería o alguna cosa así. Perfecto. Intentaré demorarme lo menos posible, bueno, en obtener lo que serían los conocimientos. Esta es la ciudad más grande que hemos encontrado hasta el momento. Así que, bueno, de hecho yo creo que esto va a ser como la capital. Lo que sí veo poquísimas casas. Una, dos, tres, cinco casas. Cinco casas que se pueden ocupar solamente. Hay otra cosa que me pasa de repente, no sé si les pasará a ustedes, es que de repente se ve así como que no tuviera nieve y, y pasa un rato y se vuelve a poner la nieve y así. Vale, perfecto. Aquí hay bastante NPC, pero están dentro de la casa, ¿no? Sí. ¿Y cómo van ustedes subiendo su personaje? ¿Qué les está pareciendo esta nueva clase? Ya, bueno, yo la he probado no mucho, como les digo, el tema este que hay tan pocos bichitos para poder probar el personaje también afecta. Yo creo que esta misión estaba hecha como más para un personaje ya que ya conociéramos. Aren't those the oak pills we once shared with the oak Jinshini? Please, explain to us why you have brought these before us. Wait a minute. They can't be seeking a truce. Not after all the trouble they've caused. These oak pills have been poisoned. Are they accusing us of poisoning them? We would never engage in such barbarism. As it would happen, your Khan spoke much the same. And so, to prove the innocence of the Arbets, he voluntarily chose to take this oak pill himself. What? Always so trusting, honest to a fault. Why? Why would he commit such a foolish act? It simply doesn't make sense. The first dear Mara uttered these words. Acknowledge when you are not adept in combat, but seek out friends to fight in your stead. Of course, that's very wise. We should hire some mercenaries to protect us.
Quickly now, let's put out the word to all corners of the continent. The snowstorm guard post was in such disarray. This explains everything. Be quiet, all of you! If my father were here, you think he would just hire more mercenaries? What we need to do is get to the root of all this chaos and confusion. Only then can we restore the mountain of eternal winter. Not through mercs, with their lackluster money-grubbing ways, but with our own hands. The Fox Rule has not yet come to a close. That, my friends, is the way of the Khan whose seat still bears his warmth. That, my friends, is the way of life in the Highlands, and every single one of you needs to respect it. Llegamos a la misión principal sin querer. The other abets may not know. Ya tenemos un poquito más. How knowledgeable the history of Esto me tiene. events that I record will never will. Ah, mira, este es el que nos da. Este sería como el sacerdote de la ciudad. My calling is to record. Why could I not follow? Para obtener esos bufitos, eso cuando vamos a las ciegues o a PvP. The mountain's energy, even if it's terrible. Vale, creo que los tengo todos. Los de aquí por lo menos. Quedan un montón por allá. Your father had no choice but to consume that oak pill. If he hadn't done so, even those oak Jinshini yet to go mad would have laid waste to the village with hate-filled eyes. As a leader, it was a difficult but necessary decision for Buteau has taken the poisoned oak pill to the research lab. Why not take a breather and look around town while we wait for the results? No. Is there a place that keeps records of visitors in this town? The Oak Jinshini originally suspected the Dear Abats. Even in a place like this, the enemy could be an outsider. No, under these circumstances, the enemy... In that case, you can find the city highland border, home to the Fox Abets, right beside the city. It is a place that oversees all who cross over from the highlands to... Then I shall head there first. You should go make yourself useful and look around his... The path that I must take is clear. Tomamos todas las misiones del espíritu negro rapidito. Perfecto. Un montón de ítems. Inventario. Esto tenemos que comerlo. Tenemos piedritas como para seguir subiendo el equipo. De hecho, pronto nos pondremos a hacerlo. Hay una cosita que quería, bueno, hablar un poquito con ustedes sobre el tema de Black Desert, el momento que está pasando ahora mismo, porque, bueno, si bien ha entrado gente, yo creo que no le sirvió tanto la estrategia de a Black Desert de esperar tanto, porque ahora, como pueden ver, antiguamente cuando yo entré al juego, casi todos los servidores estaban llenos, sobre todo cuando se lanzaba una clase nueva y más ahora que se lanzó un territorio nuevo. Y prácticamente todos los días veo que ningún servidor se llena, que están todos bajos o casi vacíos, y entonces me está preocupando un poquito ese tema en lo que sería Black Desert. No sé cómo lo están viendo ustedes, si bien también estoy viendo que, por ejemplo, ya se conecta menos gente y cosas así. Así que no sé qué me pueden decir ustedes, si es que está pasando lo mismo en sus clanes o alguna cosa así. Porque bueno, creo que está perdiendo mucha gente, ya sea por el tema bueno, todo empezó con New World, se fue gente, pero como el juego no resultó, volvió y bueno, se estabilizó nuevamente. Pero con el tema de los Arts se fue un montón de gente que, bueno, creo que está bastante bien allá. Yo les digo desde ya que los Arts lo probé en la beta. Es un juego que está bien,
pero directamente a mí me aburrió un poquito por el tema de que es vista isométrica, creo que no disfruto tanto al personaje, y bueno, no sé, ciertas cositas que me gustan más los personajes así en tipo visto en tercera persona, que yo pueda disfrutar de lo que tengo. O sea, para eso me armé mi personaje y bueno, quiero verlo y ¿cómo se llama? Y si le compro alguna fetch, poder ver su fetch. Entonces, esas cosas me quitan de Lost Ark. Y también quiero decirlo que, por ejemplo, cuando hice la historia de Lost Ark, las primeras 2 horas o 3 horas del juego me latía bastante. Creo que si vas a hacerlo todo de corrido, bueno, ganarías más, pero, ¿cómo se llama? Te perderías toda la historia, que también es interesante, como en este caso Black Desert. Creo que esta historia que está presentando en este momento está bastante bien. Así que no sé cómo lo han visto ustedes en el tema de Black Desert. Si es que pueden dejar algunos comentarios aquí abajo, se lo agradecería. Y bueno, continuamos con la historia principal de lo que estamos viendo ahora mismo. A ver quién entró y quién hizo lo que hizo. Outsiders call this place the Dragon Museum. Pleased to meet you. My name is Ulan, and I oversee this city of origin. Here, you can learn the tales of the ancestors who received the wisdom and blessing of the seventh witch born from the Breskas. For my veins carry the blood of the one who brought. As a descendant of Silver Frond, I sought to atone for his past sins by renouncing. Even when the other descendants of Silver Frond responded to the great founder's call, abandoning their origin, we chose to remain here and all of these relics were collected by us members of the Dragon Appreciation Society. There's countless dragon relics yet to be found, scattered all over the globe. If you found yourself here, all on your own, then maybe... Fine, I'll stop proselytizing for now. Ahí teníamos otra misión extra, pero es una misión aparte de la que tenemos que hacer, creo. Sí, esta es la misión principal la que tenemos encima. ¿Será que tenemos que completarla con esa misión que tiene ahí? A ver. Fine, all the dragon Labreska, scourge of all dragonkind. She devoured the hearts of her kin long into her rule, and with all who would seek to challenge her slain, a flame appeared. And so it was that Labreska came to possess the god-consuming flame, but she underestimated them. They tore from her body all wing and all limb, and wrought eternal winter upon Golden Mountain. It was in this pitiful state that Labreska experienced her first death, laying herself to rest. But from Labreska's first death, 7 beings awoke, who, in the village below the mount, but from Labreska's first death, 7 beings awoke, who, Bronte, Witch of Thunder, she who rends the dragon's wing, Sethra, Witch of Rifts, she who splits the Marsh, Witch of Swamps, she who binds the dragon's ankles. O Labreska, keeper of the Golden Mountain, even at the brink of death, bestowed upon us. For from her death did these 7 witches arise, who used their mystical powers to protect, while its golden hue is now obfuscated by blanketed snow. May the sun reflecting off its frosty peak be an eternal reminder of Golden Mountain's glory. While its golden hue is now obfuscated by blanketed snow, may the sun reflecting off its frosty peak be an eternal While its golden hue is now sadly, that era of misfortune came sooner than expected, for fate is a cruel mistress. Erethia, the witch of Erasia, fell in love with the humans. The 6 witches recanted the wisdom and blessings they had bestowed upon Silver Frond. Play with the flames of love, and you will be burned.
Silverfrond made his way to Ozeka, seeking the god that grants all wishes. Silverfrond made his way to Ozeka. The god told Silverfrond that he must retrieve the Yinix, the holy flame. So Silverfrond ascended the mountain of eternal winter, only to find There, he learned of the Yinix's true might, that it has the power to consume gods. Can fate ever be denied? For just as he had with Erethia, when Silverfrond and Labresca, who clung to life just barely thanks to the Yinix, found comfort in the lonely. But then the Knights of Dawn arrived, seeking to bring an end to the... But then the Knights of Dawn arrived, seeking to bring an end to the God of Wishes. They persuaded Silverfrond to carry the I vow to return, for I know this flame is your life, promised. The 6 witches had no choice but to allow Silverfrond to leave for Ozeka with the Yinix. But no sooner had he left, a deathly winter descended upon the mountain. It seemed that Labresca's for something dwelt inside her. Something that the Yinix had kept at bay. It felt as though an eternity had passed, but still, eventually, the small sliver of hope she clung to evaporated. There are no witches to protect us now. It is now up to us, proclaimed the one now known as the... I have many more a tale to tell, not to mention, there's someone... Si bien esto está bastante bien, el tema este de prácticamente que el tipo este te cuente una historia, pero te cuenta una historia tan larga que, si no entiendes inglés, o por ejemplo, yo que lo entiendo, pero leo más rápido de lo que me está contando, entonces, y para ustedes tampoco no lo puedo poner ahí, porque si no, bueno, nos vamos a quedar todos dormidos. Eh, la idea es que, no sé, para mí sería mejor que los seleccionaras en trozos y hacer alguna cosa mientras vas aprendiendo. Por ejemplo, como algunas cosas que aprendimos en Valencia, algunas cosas así. Ibas de diferentes puntos, leías un parrafito en un libro, después ibas, encontrabas otro tomo y así. Porque, bueno, todo así de un viaje, porque lo hemos visto que en esta historia hemos tenido varias partes que como que llegamos a un sitio y nos cuentan prácticamente un tomo entero de un libro. Entonces, no sé, pienso que sería más dinámico si lo hicieran, bueno, un poquito yendo haciendo diferentes cosas. There you are. We should set off for the city highland border as quick as possible. Our Dark Knight is being questioned as we speak. I even told Customs he was just some random adventure, too. Not to mention, there's someone waiting for you outside. Stop by again. Always acting all dark and dashing. Perfecto. Tenemos que continuar. Pero me queda un NPC aquí que me sale que tengo a este Patricio. Aquí está el bueno Patricio. O el ladrón Patricio. Me quedaban por acá algunos NPC, ¿o no? Sí, por acá. I'm so... Would you like a drink? I just finished. Secret of my cup? Esto al principio del juego, cómo me gustaba hacerlo cuando recién empezó el juego, de obtener los conocimientos de todos los NPC. Creo que los conocimientos más tediosos, que de hecho no los tengo todos, son los conocimientos del mar, porque tienes que viajar de una isla, vas conociendo a un NPC, después otra isla, otro NPC, y te demoras como media hora de ir de isla en isla. De hecho, yo tengo que viajar hasta esta zona. Fui una vez. Esta parte no la tengo descubierta. Fui una vez para este lado y me morí. Me mataron los ¿cómo se llaman? Los piratas.
Yo no sabía dónde tenía que llegar tampoco, entonces. Y fui en el primer barco que te dan, que era, qué sé yo, un barquito de estos de remo. Lo iba reparando y tal. Vale, creo que tenemos casi todos los conocimientos de por aquí. Si nos falta alguno ya será lo menos. All those wishing to stay here must first pass through me. I doubt there's anyone here who doesn't know me. Those who aren't abets but bear our names are no different from any other abet. These are the talented blacksmiths from the Gavinia Great Crater who have taken on the Highland While the day and time whence we were born may differ, here in this place may we exist. Here, write down your city-worn name and take your hill sworn. These are master fishers from Crimea who have taken the high... Any experience with ice fishing? That wasn't part of our agreement, but... Good! Of course it wouldn't be an issue. Here in this place may we exist as one body and mind together. Shush! Let's keep that to ourselves. You're right. Next! While grateful for your previous offer, we Aker must respectfully decline. We could... I see. I suppose you need some... Ooh, are you the friend of this liar? So many meaningless steps to confirm the comings and goings of... Silent! Don't you dare try to pull a fast one on me. We have no vacancy for liars like you in the Highlands. Especially with how low the public sentiment has become nowadays. I thought the stories of poison oak pills were mere fiction, and yet it's been revealed that the oak pill research... Are we getting fired? Before I have to take responsibility and relinquish myself from this position, now, a test that will surely uncover the truth. Any real... First question. Patrigio's leopard's name is Naru. ¿Qué es esto? No. Patrigio's leopard is named Tuvala. Too easy. Second question. The symbol of Calpheon is the eagle. True, though it's certainly a weary old eagle. Third. Serendia's princess, Jarette, is infamous for her stubbornness. If your rumor-mongering continues, this will be your final... It appears you do speak the truth. Your identity is cleared, so I shall grant you access to the records. Nothing seems out of place. This entry shows a hill-sworn name, Mahia. But why is this... Let me see. Ah, that one. Said they lost their memory. Looked a bit ill. Kept muttering some phrase over and over again, right? Perfect being, perfect being, perfect being. That's why the captain took them to the Oak Pill Research Lab. Just... Perfect being, eh? It wasn't their memory. So you're not an adventurer, but a detective by trade, My apologies for the mix-up. Their handwriting. It looks too erratic. Like it was for... Oh! Did you say perfect being? That's the mantra of the... Ah! I know this is all super important, but let's go to the Oak Pill Research Lab first. They may have completed analyzing the pill's composition by now. Me hicieron un par de preguntas, hablaron de la pesca en hielo. Cosa que, bueno, dijeron que aquí iban a poner. Todavía no la hemos visto si es que está o no. No he visto ninguna parte para poder pescar en hielo. De hecho, me falta la nieve y no sé dónde está la nieve. Vale, tenemos 2 NPC ahí por descubrir. 3, de hecho. Welcome. You'll find this building with... Tenemos uno acá, el otro de frente. Oh, you're what? Imagine fire... Ahí tenemos otro.
Love is like fishing. Love is like fishing. Por si acaso lo que les pregunté sobre Black Desert no es por echar hype ni nada de eso de que el juego está muriendo. El juego a mí, el Black Desert me encanta. Ya lo he dicho varias veces. Es un juego que tiene de todo para triunfar, si bien lamentablemente no lo pudo hacer tanto como lo hizo en su momento. Bueno, entró bastante gente, pero nunca fue como un gran éxito. De hecho, Black Desert hay gente que todavía no lo conoce. No es como otros juegos como Teda y cosas así que tú hablas de Teda y ya saben qué juego estás hablando. Entonces, si bien le falta un poquito de eso, como digo, el juego a mí me encanta. Y bueno, es más que nada para saber la expectativa que tienen ustedes de que han visto en sus plataformas, ya sea no solamente aquí en PC. Yo estoy en Latinoamérica, juego en el servidor de Brasil. Y bueno, he visto una baja importante de gente que entra. No sé, en Play y qué sé yo, en las plataformas que está el juego. Quisiera saber su opinión, si es que ha visto que ha entrado menos gente. Si bien más que nada para saber la opinión y que me la dejen en los comentarios para, bueno, hacerme una idea de lo que está pasando en el juego. Otra cosita también les recuerdo que, bueno, aquí en la tienda, aquí en sugeridos, no, perdón, aquí en puntos, venden estas cositas que las pueden comprar por 100 puntitos M. Y bueno, tenemos cositas aquí que me gustaría comprar. Quiero comprar esta cocina y esto, pero esto lo voy a comprar con otro personaje porque si no, esto me va a dar peso al personaje acá. Y esto de acá. Esto sí lo voy a comprar aquí. Creo que con eso, por el momento la cocina y la alquimia la voy a comprar con otro personaje, cosa de que no me haga peso. Would you mind getting me a book about the winter tree from Tabudai? The poison drawn from the fang of that monster at Snowstorm Guard Post, and the poison in the oak pill, or one in the... It was the devious actions of that monster? Our shaman Invish didn't mention seeing such a monster on the path of prophecy. Blind faith in prophetic paths is folly. For if all prophecies came to fruition, this world would already be... Esta es la que nos enseña alquimia de este sector. A ver. Les recuerdo que siempre revisen estos librarios, por si acaso... Libreros, perdón. Por si acaso les dan conocimiento. Vamos a nivel 41 ya. Tenemos pendientes las pruebas de la bruja todavía. Algunas. Creo que quedamos la 3 o la 4. The witches smiled, but inside they were weeping. They who had thrown themselves in a pit of deep despair. Why? And for what? I can't... What was Arethia trying to tell us? On the day the Khan entered the woods, the chief of the Oak Jinsh for that day was supposed to be a day of celebration. The day when the seal of the tablet left by the seventh witch was... But the reason why the witch's tablet has remained sealed in separate parts until now is not because we have yet know. It's more like this was all part of the grand design from the start. But don't the stone tablets say that the closer we are to the end of the path of prophecy, the more the seal on the tablets will... That was probably so we would not forget about the future that she herself was so worried would unfold. On that day, which was supposed to be a celebration for our bets and Oak Jinshini alike, maybe that explosion awakened the very thing the witch feared. Do you suppose it had anything to do with that strange monster no one had ever seen? During all the chaos that occurred on that day.
I believe they'll be able to enlighten us more on what exactly happened on that day. Oh, aren't you? Give me a moment. I will hide your dark presence. The marking on your skin, the shackles are... Esto no tiene conocimiento. At the outskirts of the Mountain of Eternal Winter lies these poor souls barely made it out of Odilita, only to be swindled upon reaching... Wasn't even looking for a good place. Felt that inhumane scum took us. It's just like with that goblin. He was heading to the citron orchards. In Calpheon, there's a saying. Don't blink, or you might lose your nose. Anyway, I've got some meal tickets for some top-quality dishes. Would you be so kind as to hand them out? These poor souls barely... It was swarming with those Sezek barbarians. They seem to be pretty well organized, to be honest. Care to share exactly what happened on the day of the Sherakan iron mine explosion? They made us pile something all day long. But that's what exploded. I'll bet my life. All because the perfect... What did you say just now? Perfect... There's a priest the Sezek barbarians call the perfect... A few of the Sezeks tried to challenge his authority, but got themselves executed. Dayan. I remember seeing him when he was on a human winning the favor of all the Sezeks. It's unheard of. Just as they mentioned in the Oak Pill research labs. Is there some... That's enough. He may look all right on the... Moreover, if we aren't able to break those shackles... I suggest they be moved as far away as possible. At least until they're... Please, you have to protect us. We shall flee to the ends of the earth. Hell is found all over. But I shall help you find a place to settle. Stay strong. Oh, sorry to interrupt, but I think we should grab some grub before heading out again. Get a fresh pint of Ailton Ale with a splash of sweet goat's milk. Once I came to, I realized I was not in Nachman, but in History of Ruins. I told you to seek out the alchemist Karashu at the Sandgrain Bazaar. I have a more interesting tale to share with you. Say, don't suppose you know the true identity of Devil Rekka? Somewhere people the world over can gather. Greetings. If you've come to eat, I need to see your meal ticket. Meal ticket? Huh? What? The meal ticket? My meal ticket! My meal ticket! Sorry. I had so many tickets and... Such a strong voice from such a small body. Your colleagues must be quite mad at... No meal ticket, huh? I can still offer you a chance to taste my cooking. That is, only if you play a match. Recently, some adventure... Ay, no me digas que vamos a tener que jugar ya. Just one match, and if you win, I'll feed you myself. Otherwise... Yar. Hey! Anyone here know how to play... Yar? Ay, ay. Vamos a jugar una partida de Jar. La verdad es que esto del Jar lo están metiendo, pero a mí no me gusta mucho, la verdad. No es lo que más me gusta del juego. Secret of my cooking. I've worked long and hard on my cooking. Your compliment was the best I've gotten. Ahí tenemos dos... Ah, no, es al revés. Vamos a bajar los dos. Vamos a eliminar estas. Tenemos eso. Vamos a anotar este.
Tenemos 2A, vamos a dejar las A. Uy, tenemos 2-6 también. Vamos a irnos por los 6. Otro 6. Otro 6. Y bueno, tenemos aquí 24 puntitos. Tenemos las esas, ahora sí vamos a dejar la A. Otra A. Bueno, creo que ya. Vamos a anotar 10. Anotamos 10. $20 puntacos. Vale, me quedan los tríos y un fragmento. O sea, el fragmento no sé qué es. Pero vamos a anotar los tríos. 9 punticos. Ya anotemos el 1 y ya está. Total. Listo. It's almost done, so why not take a look around while you wait? The folk here may all look ordinary, but over there, that person was once known as the best blacksmith in all of Kepler. And that one, the greatest farmer in all of Ilya Island. The Abets are quite skilled at recruiting the most talented folk from all over. I can smell the egotism wafting off of you like aromatics, but I'll admit. Me hubiese gustado más que implementaran algo así como el Gwen de ¿cómo se llama? Del brujo de Witcher. Hubiese estado más genial, pero tienen cartas para sacar un montón y que, por ejemplo, en el NPC, puedes ser un NPC, pelearas y, bueno, pudieras conseguir cartas o pudieras comprarlas y cosas así. Pero no sé, el Gwen es como un juego de cartas que juegas en tu casa y, o sea, perdón, el Jar es un juego que juegas en tu casa y es sacar pares y, bueno, tiene una forma más difícil de hacerlo, pero tampoco es mucho más. Your nose is not wrong. ¿Y esta misión? Ah, vale, la misión de llegar a nivel 50. It appears our journey together is almost at its end. We've already reached the trial of the fifth witch. I thought it'd be a quiet trek to retrieve the Yenix, but we've practically worn home. Me perdí un poquito, estábamos en la tercera hace poco cuando, bueno, fuimos al árbol. Y ya ahora vamos en la quinta. No sé cuándo pasamos por la otra prueba. The conflict between the Oak Jinshini and the Abets. It all began with a poisoned oak pill. We've suspected Dayan of being the mastermind, and yet, as the Oak Jinshini chief mentioned earlier, he lit only the spark. The sooner the Yenix resting in the haven of slumbering origin is extinguished, the quicker all this strange phenomena will end. If we succeed, I suppose you'll be hailed as a hero in these parts as well. Look at that fox, living only for today. I hope we can find his brother.
It's been some time since I've seen a place so filled with human aroma. What will I do once I've erased the burden of this mark? Once this journey ends, I shall disappear to a corner of Balanos unbeknownst to all. Together with Jarrett, I wish to work the lands there. Some children, perhaps. 3 is a good number. 2 sons and a daughter. If the children take after their mother, it would be quite a lively household. Muchos pensamientos ahí de Jorin. Vale, ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? Acá. The 5th witch is Sethra, the Witch of Rifts. The eye that climbed out of Hell's depths hungers. Only the infinite life force of the Highlands can satisfy it? Seek out Gonzarig in the Highlands, and if you need my aid, You aided us at Bronte's boat, and now we are in your debt once more. No. We are the ones indebted to the 2 of you, for the Zevir Highlands, even though one of the totems has been destroyed, and all have been evacuated due to the Dreadwinter trees. Dreadwinter trees have been sighted there as well? Ah! I'll go speak with my fleeing fox. Perfecto. Vamos hacia esa quinta prueba entonces. Igual el sector no es como tan grande, es como chiquitito. Empezamos como más o menos por aquí. Bueno, sí empezamos la historia acá, pero cuando empezamos a ver nieve empezamos más o menos por aquí y hemos recorrido solamente esta vuelta haciendo las pruebas. ¿Qué eso no? ¿Qué es eso? Suena como música de batalla. We must not let a single day go by without an offering. The Zevir Highlands were abandoned by humans early on, so gaining the wisdom of Sethra, the Witch of Rifts, did not come without its pride. Let my veins spread like spiderwebs beneath the highland. Those humans offered as living sacrifices to the witch didn't last for long, and upon the witch's demise, we made their former first settlement into one of our own, and up until quite recently, we did so for the sake of the hawk and leopard abets, but this too was their home. As we tended the land, we often left out some meat they enjoyed. Though they would never again return, wild animals would frequent our settlement and eat. Seeing this gave us some small relief, knowing the hawk and leopard abets would have some at least before the leopard totem was destroyed. Sethra's vase would absorb the life energy of the creatures that gathered around each totem. However, when the totem was destroyed, the abets guarding the remaining ones retreated, for none quite. However, when the totem was destroyed, when the totem was destroyed. The eye that climbed out of Hell's depth. Only by returning the creatures to the Highlands can we overcome the witch's trial. When I was young, there was a fierce typhoon that nearly blew away all the settlements in the... Back then, I helped rebuild the Highlands, alongside my father and brother. But the Highlands are a dangerous place now. You and Lando should work on restoring the settlements, while I keep an eye on the Dreadwinter tree rooted in the Highlands. I'll go check on the other settlements. Go check the Hawk-Abet settlement. It's the closest. The name Zevir Highlands means the land of yearning. Perfecto. También dijeron que, bueno, en esta zona de nieve iba a haber algo así como la zona del desierto, que iban a haber como enfermedades, así como, me imagino que será que te da frío hasta morirte, una cosa así. Sí, porque en el desierto te da como insolación, una cosa así, te va quitando vida a poquito. Imagino que acá en la zona de nieve será un poquito igual. Vale.
Aquí sale como alguien que podemos interactuar, pero no lo veo. Acá mira, conocimiento, conocimiento. Perfecto. Pero no, sale alguien más aquí. Por aquí tienen un conocimiento, si es que hablan con esta brujita. O lo que sea. Una señora. Better condition than I thought. When I went to see the Foxabed settlement, it was in complete. Now you've got to hunt. We need to attract hawks. Snowfield Illy Pikas or Snowfield Markors will do. Huh? What do you mean I'm just lazily ordering Ay, no van a enseñar a cazar. or Snowfield Markors will do? Here, use this matchlock. Where did I get the matchlock? Get moving! If you keep making excuses to slack off, I'll tell. Yo creo que nos tenemos que poner el mosquete que nos pasa a este tipo. Nos ponemos, bueno, cuando se ponen el mosquete suele sacarle las armas, así que no se preocupen. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Eh... Una escopeta. No es como... pero ni otro personaje tiene como una franca, una cosa así. Y le das a clic y te apunta y después con la otra disparas. Esto solamente cargas con el clic derecho y apuntas con el... O sea, disparas con el clic izquierdo. No le puedo pegar ahí donde está. A todo esto que estamos cazando. No. Se supone que ahora deberías ponerte el cuchillo. No se puede. Obviamente te pones el cuchillo y los tasajeas ahí. Cuando realiza un ritual, me imagino que será ahí atrás. Perfecto. Bueno, por lo menos es entendible la misión. Sigo pensando que aquí me falta un NPC. Esta no nos dice nada. Esto no sirve para nada. Yo que sé. Hawks will fly in soon enough. About the matchlock? My secret? Endless pockets, baby! When I had no idea that my father was Khan, my dream was to be a jack of all trades. Just because it seemed cool to help people by carrying all kinds of things. But my little brother's dream was to become like Muad. His dream was to climb up. He said that with his white fur, he'd be good at camouflage. He only chuckled when I asked him what he was thinking. But he kept on pestering father about... That's why I made him these mountaineer clothes. Oh, look over there! They're finally here! Well, next up is the home of the deer rabbit. All we need to do is attract the herbivores. They are very cautious. There's a tip that father taught me.
We need snowflakes so winter flowers on their backs give off a very pungent smell. They used to only inhabit the mountain of eternal winter. You know, these things are worth asking while hunting. Have I rubbed off on you? Luckily, I've got some... Perfecto. Un cangrejo a espalda de nieve. Conocemos a los de roca, que están más o menos ahí abajo de Calpheon. Y para Camasilvia hay unos con cristales en la espalda. Me imagino que estos sí tendremos que matar, ¿no? Madre mía, pero qué fácil. Podemos obtener conocimiento. Si los mato a este nivel, que soy nivel bajito. Por ahí se realiza el ritual de origen en el refugio del venado. ¿Es el mismo o no? No, porque este era el del halcón. Vale, eso en otro sitio. Y de hecho acá hay un NPC. O debería haber un NPC aquí. Uy, ¿tú? Pero no lo puedo... Madre mía, me dejé un montón de NPC ahí. El problema es que ya tengo todos lo que me pedían. ¿Dónde tengo que ir ahora? Voy a ir para allá. A ver si es que encuentro pero esto ya lo matamos. Bueno, me sigue marcando solamente donde están los... Acá está. Bueno, para los que no sepan, no aparece la misión, está en esta parte de acá. Nosotros venimos de aquí donde está el halcón. Tienen que darse toda la vuelta, seguir el caminito más que nada. Así que... Porque para variar, hay cosas que no marca el juego. Vale. Un papu, otro papu, no. We're here from Moslim's Eula Citron Orchard.
Look at me and my connections coming through again. The animals would be disappointed if we didn't have— I'm so very excited. I could kind of start understanding my little brother's behavior. The wise Invish told us that we all take different paths. I realize now that my little brother was always walking along his path. The path my little brother took was surely, since we cannot climb the mountain. Oh, they're gathering! Wow! What are they? We're leaving now. Lando, don't forget your promise to promote our citron or— So maybe I said something about offering to promote— By the way, where's our dark son? I'll go find him and teach him a lesson. You were— yeah. This might require a bit of, muscle power. If chopping trees is too tough for you, you could always ask Gonzarig to come to your rescue. Leña, me dieron un hacha. Me dice que equipe el hacha. Vale, hacha equipado. Vale, esto no. Cualquier árbol. Me falta uno. Tenemos que ir acá. Vale. Un cristal de estos de... Bueno, esto no se puede ocupar. Tiene que estar negro. Pero creo que imagino que a este nivel tampoco podremos hacerlo. Aquí está donde tenemos que venir. Vamos a dejar este punto marcado. Creo que estoy aquí. Vale, no se hace con esto. Me imagino que será con lo que ya nos dieron. Con esto. Recuerden que cuando son animales de caza, con las armas normales no les hacen nada. Así que vamos a ponernos... Cuando no les deje ponérselo, sáquense las armas principales. Y ya... Esto lo podemos tasajear, ¿no? No. Lamentablemente no.
Yo creo que por esto nadie hace caso, porque es bastante tardado. Pero bueno, lo último que habían hecho era que lo habían mejorado, que daban más capras y tal. Así que bueno, y daban más cosas también los animales, más carne y tal. Así que no sé cómo estará ahora mismo. Creo que yo hice caza una vez, dos veces. Que bueno, fue para subir la profesión y vi que era bastante lento y la dejé. Hablamos con el zorrito, me imagino. Hablamos con alguien que no está aquí. Son bonitos, bueno, estas carpas tipis o como les digan, que son muy similares a los de los vikingos o una cosa así. Están bastante bien. Oh, look at it! Completely restored! But as a representative of the Foxabets, I think they're already here! Quick! Over here! Parece que quiere ir a hacer pis. Hungry? Come on, this feels good, doesn't it? If they're brave enough to venture out, why is it so hard for me to just gather the courage to climb up the mountain? I lied to my little brother. I told him that Father had gone to prove that even we can climb. I couldn't bear to tell him that maybe the reason our father had been... No. Actually, if I'm being completely honest, I hated seeing him wake up each morning whining and crying. I thought that he'd give up if I told him that. But he left only a letter stamped with his paw that said that he was going to climb the mountain. You are still very chatty. You can traverse the sea, the desert, and that mountain is no different. Your fear comes from the fact that you haven't experienced it yourself. I'm not ignoring the traditions of the source of your fear comes from words passed down. That's all. It's ridiculous to say that one invites... Have you seen any that prove those words to be true? If you've resolved to climb the mountain, then I will accompany you. In order to do that, we must complete the trial here. I saw the incense rising from 3 of Sethra's vases of living souls. But what should we do with the leopard Abet's settlement? Something in ruin cannot be restored. Not to mention the Dreadwinter tree is deeply rooted there. Then... how about purifying that tree? We're just borrowing the winter spirit's life force. Has the world gone mad? Level up, 45. Ahora tenemos que pelear con bichitos, acá aparece. Voy a ponerme esto. Perfecto. $50 milloncitos llevamos ya. Bien. Me gusta.
abrir esto. Vale, no lo había abierto todavía y estaba ahí. Recuerda que los juguitos son para subir esta cosa de acá. Esto de acá. La estamina, la fuerza y la salud. Y nos falta la fuerza. Maravitupendo. Vale. Tenemos algunas cosillas. Tendríamos que subir un poquito de nivel el equipo. Creo que nos vendría bastante bien. Como era que hacíamos, quitábamos todo. Esto nos quitamos todo. O vamos a hablar con el espíritu negro. Y aquí se viene el desmadre. Tenemos un 5. Ok, no falló. Que no falle es bueno para hacer fallos para los siguientes niveles. Tenemos un 8. El primer pen. Bien, tenemos un 10. Vamos a tirar esto con 10. Arma principal en pen. No. No, ¿por qué falló ahí tanto? Me quedé sin piedras. Lamentable. Listo, ahora creo que podíamos cambiarlo por el Tubala. Recuerden que cuando llevamos el equipamiento de lo que sería Naru a Pem, podemos cambiarlo por el Tubala Pri. Y vamos a hacer eso con las partes que ya tenemos en PEM. Vale.
Perfecto. Y ahora nos colocamos todo. Nos falta subir el resto del equipamiento que todavía no podemos, pues nos faltan piedras. Creo que bueno, podríamos intentarlo con el arma, pero creo que perderíamos más piedras de las que necesitamos perder. Así que bueno, vamos a seguir intentándolo cuando tengamos, en este caso, piedritas. Se viene peleita. Jordín también nos está ayudando. Se puede hacer ataque la bruja. Well done. Now, let's go see the last vase of living souls. Este es un audio mal puesto. There's that same foul smell that the monster at Bronte's bolt gave off. Let's go meet Ganzorig and send word by Hawk. We have to keep moving forward. Trying to fix a problem every time one rears its head is like trying to fill a bottomless... You must seek out the root of the problem. Alright, let's go meet Ganzorig. Let us also see to Sethra's vase of living... There, good bird. By Windknow's grace, please spread word. There is grave danger in the Highlands. Thank you. We welcome you as one of our own. If I find kinship among the Highland people, will I find salvation from the mess that I'm in? Look, all of the vases of living souls are breathing. Perfecto. Tenemos un montón más de piedras. I can't believe we're already at the final trial. Huh? The sixth witch is Kahel, the Witch of Distortion.
A crown of colorful fingers, the mouth that can devour the darkest abyss was far too much for this, so it was locked away in a dark, deserted mountain. The warrior of winter seeking to overcome the last witch's trial must find, if the mouth cannot be found, a void that the mouth... Locked up in a dark, empty mountain so that none may approach. Gonzarig, how do you know all that when you only stay within the Highlands? I didn't know fox abbats were good at calculating. Gonzarig, how do you know all that when you only stay within the Highlands? I didn't know fox abbats were good at calculating. Huh. So, then as a fox, there's no way you... Oh, you're right! How do you remember these things that have nothing? I anticipated you'd forget. Don't make me regret joining. I will find a way to get inside the den of the barbarians. Why don't you keep close to that... I will be... Vale, se supone que nos falta la última prueba, pero se supone que haciendo estas misiones deberíamos llegar hasta nivel 55-56 aproximadamente. Y bueno, vamos ahí, vamos ahí. Vamos 45. Nos vamos a la última misión. Bueno, lo que sí voy a ir dejando este capítulo por aquí, para que no se haga tan extenso. Ya al día de mañana yo creo que estaríamos terminando con la última prueba de la bruja y a ver para dónde nos mandan o qué más tenemos que hacer para continuar con la historia de esta nueva fase. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que pueden apoyar con un like, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y bueno, estén revisando lo que sean la descripción, por ahí dejo todas las cositas, tanto los códigos como el enlace directamente a Steam para poder reclamar el juego. Y bueno, si es que sale algún código más, también lo dejaré en la descripción. Espero que estén todos bien y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, gente. Adiós.